রুবেন কৌশি। নমস্କାର। মোর আজির এই অধ্যায় মু উৎসর্গ করুছি, ডেডিকেট করুছি আইটি সেলକୁ। মোর লাস্ট ভিডিওরে মোর ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି, ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସୁଜାତା ଆର୍ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଏନ୍ କରିଲେ এবং ମୁଁ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲି ଏବଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଣ୍ଡର ଦ ଟେବଲ୍ କ୍ଲାଣ୍ଡେଷ୍ଟାଇନ୍ ଅଘୋଷିତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କାହିଁକି ସେଇ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା ଚାଲିଛି। ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡାମ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଫିସିଆଲି ଜଏନ୍ କରିବା ପରେ সেই আরেঞ্জমেন্ট আউ মজবুত এবং সিমেন্টেড হব। সেই ভিডিও পরে মতে প্রবল গালি পড়লা। মু এই অধ্যায়ে মু না কହୁনি যে কোন পার্টির আইটি সেল, আপন মানে বুঝিଯିବେ, কিন্তু ସେମାନେ প্রবল পরিশ্রম করলে এই আইটি সেলওয়ালা মতে সোশ্যাল মিডিয়ারে ট্রোলিং করিলে, গালি দেলে। তো এମାନେ যে এতে পরিশ্রম করিলে সেই ପରିଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ମୋର ଆଜି ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଆଲୋଚନା କରିବି ଯେ କାହିଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ବିଜେପି ଭିତରେ ମୋର ଧାରଣା ଏବଂ ମୋର ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେ ବଢ଼ିଆ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏ ଟିମ୍ ଆଉ ବି ଟିମ୍ ଭିତରେ। ଏବଂ ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ଫଲୋ କରନ୍ତି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନା ସାରା ଭାରତବର୍ଷ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେ ସବୁ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ଏବଂ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ପରେ ଖାଇଯିବେ। ଦେ ୱିଲ୍ ସଲୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ, ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖନ୍ତୁ, কলিকাতারে তৃণমূল কংগ্রেসর হাল অবস্থা দেখুন, তো ইলেকশন হারিলে পার্টিটাকে ভাঙিদেলে। মহারাষ্ট্র দেখুন তো শিবসেনা, হ্যাঁ উদ্ধব ঠাকরে শিবসেনা ভাঙিদেলে, সরকার নেই গলে পার্টিটাকে প্রায় নেই যাইଛନ୍ତି। তার গোটে বোধহয় ব্যতিক্রম এক্সেপশন হচ্ছে ওড়িশারে বিজু জনতা দল। বিজু জনতা দলକୁ সেই ইন্টেন্সিটি কিংবা ম্যাগনিচিউডরে ভারতীয় জনতা পার্টি 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ডিস্টার্ব କରୁନି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି। তো সেই কন্টেক্সে পরিপ্রেক্ষিତରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ যে তৃণমূল, শিবসেনা, আম আদমি পার্টি ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପାଳି ଆସୁନି କାହିଁକି? ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ? କିଛି ତ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ। ମାନେ এটা ତ ହେଇପାରିବନି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରେମ, ଭାলোবাসা, প্রীতি ଅଛି, সেয়া ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କିଛି କରୁନି, ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ତ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ। ତାହେଲେ କାରଣଟା କ'ଣ? আম আদমি পার্টি, শিবসেনা, তৃণমূল কংগ্রেস পরে বিজু জনতা দলর পালি আসুনি কাহিଁକି? এটা ଗୋଟେ লজিক্যাল প্রশ্ন আসুଛି, সেই বিষয়ে চর্চা করি। এটা জমা মোর ଇଏ ନୁହଁ, ଏଇ ମୋଟିଭ ନୁହଁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଉ। ମୁଁ କିଏ କହିବା ପାଇଁ? ମୁଁ କ'ଣ ରାଜନୀତି କରୁଛି? ଆମେ ଖାଲି ଅବଜର୍ଭ କରୁଛୁ। So it is never my contention যে বিজু জনতা দল should be split, broken and then possibly swallowed by ভারতীয় জনতা পার্টি। নো, ମୁଁ ଖାଲି এই যে ভারতবর্ষରେ বিভিন্ন রাজ্যরে যাহা হଉଛି এবং সেই কন্টেক্সরে যে ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ব্যতিক্রম এক্সেপশন হଉଛି সেটাକୁ আনালাইজ କରୁଛି এবং আনালাইজ କରିକିରି তারপরে ଗୋଟେ লজিক্যাল কনক্লুশনরে ମୁଁ ତ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଟିକେ ସେୟାର କରିବି যে এই ব্যতিক্রম এক্সেপশনটা ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇ କାହିଁକି? ଗୋଟେ ତ କାରଣ ଥିବ, କାରଣଟା କ'ଣ? তো ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୋଡାସ୍ ଅପରାଣ୍ଡି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍। ଏବେ এটা ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ। ସାମ, ଦାମ, ଦଣ୍ଡ, ଭେଦ, ଚାରିଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ସାମ ହେଉଛି ପାର୍ସୁଏସନ୍, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ।
ମାନେ ଅପୋଜିସନ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟିରେ ଯେ ମାନେ ନେତା ନେତ୍ରୀ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାର୍ସୁଏଟ୍ କରନ୍ତୁ କରିବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଯେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିକି ଆମ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ସାମ ଦାମ ସେକେଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ମୋଡସ୍ ଅପରେଣ୍ଡି କଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣର ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିକି ଆମ ପାର୍ଟିକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ ଆୱାର୍ଡ ଦେବୁ ରିୱାର୍ଡ ଦେବୁ, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ, ଏମଏଲଏ ଏମପି ହେଇପାରିବେ, ବହୁତ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ସାମ ପରେ ଦାମ, ଆଉ ଯେମାନେ ସାମ ଆଉ ଦାମରେ ରାଜି ହେଲେନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ମୋଡସ୍ ଅପରେଣ୍ଡି ଦଣ୍ଡ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ପଢୁ ମାନେ ମତେ ବଢିଆ ଆସିଲା ଦେଖିଲି ରେଫରେନ୍ସ ଆଇସ୍ ମାନେ ବରଫ, ଆଇସ୍ ଆଇ ଫର୍ ଇନକମ୍ ট্যাক্স, ସି ଫର୍ ସିବିଆଇ, ଆଉ ଆଇସ୍ ଇ ହଉଛି ଇଡି। ଆପଣ ପଛରେ ଏମାନେ ଲାଗିବେ এবং ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ମାନେ ଲାଇଫ ୱିଲ୍ ବି ମେଡ୍ ମିଜରେବଲ ଫର ୟୁ। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶିବସେନାର ଯେମାନେ ଅରିଜିନାଲ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ଏମଏଲଏ ଏମପି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେଲରେ ଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ଦେୟାର ୱାଜ ଆ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ କେଜରିୱାଲ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ 6 জন বড় বড় নেতা শীর্ষস্থানীয় নেতা ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ମାନେ ପୁରା লিডারশিপ আম আদমি পার্টির গোটে টাইম ଥିଲା ସେମାନେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ଆଲେଜ লিকার পলিসি স্ক্যাম পরে কোর্ট মানে লোয়ার কোর্ট সেটা পরে চ্যালেঞ্জ হব কোন আপার হায়ার কোর্ট যাব, হাইকোর্ট যাব, দিল্লি সুপ্রিম কোর্ট যাবে বোধ হয়, কিন্তু লোয়ার কোর্ট কইলা এই অভিযোগের কোনো ভিত্তি নাই এন্ড দ্য কেস ওয়াজ থ্রোন আউট। কিন্তু এটা মানিবা পড়িব টপ লিডারশিপ 6 জন ইনক্লুডিং কেজরিওয়াল নিজে মুখ্যমন্ত্রী জেলরে ଥିଲେ। কেজরিওয়াল ଥିଲେ, মনীষ সিসোদিয়া ଥିଲେ, সত্যেন্দর জৈন ଥିଲେ, সঞ্জয় সিংକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ଏମପି ରାଜ୍ୟସଭା ଏମପି, ଟପ୍ লিডারশিপ জেলରେ। ତ ଦଣ୍ଡ ଆଉ ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ, ଯଦି ଦଣ୍ଡ ବି କାମ କରିଲେନି ବିଜେପିର ମୋଡାସ୍ ଅପରେଣ୍ଡି সেটা হচ্ছে পার্টি ভিতরে যে সব দ্বন্দ্ব থিব, বিবাদ থিব, ডিসপিউট থিব সেটাকে এক্সপ্লয়েট করিবা এবং তার পার্টিকুলার গোটে এক্সপ্লয়েট সেমানে করুଥିଲେ সেটা হচ্ছে যেତେବେଳେ উত্তরাধিকারী প্রশ্ন আসুଥିଲା সাকসেশনর প্রশ্ন নেইকি ସେମାନେ সেই বিবাদটাକୁ ସେମାନେ ওয়েপনাইজ করিকি ট্রাই করুଥିଲେ যে এই পার্টিটাକୁ ভাঙিবা এবং সেয়া হଉଥିଲା। ধরন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলরে তৃণমূল কংগ্রেস উত্তরাধিকারী ইস্যু নেইকি প্রবল গোটে বড় ইস্যু ଅଛି। ଆମର ଯେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏବେ ତ ନବୀନ ବାବୁ କହିଦେଲେ ଫର ଅଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପର୍ପସେସ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦମ୍ପତି ମିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ମିସେସ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ହଉଛନ୍ତି ତାର ସକ୍ସେସର, সেটা সেটেল ହେଇଯାଇଛି। কিন্তু সেমতি ওয়েস্ট বেঙ্গলরে ବି ଗୋଟେ বড় বিবাদ চালুଥିଲା মমতা ব্যানার্জি পরে তার পুতুরা অভিষেক ব্যানার্জি। তো অন্য যেମାନେ নেতা ସମସ୍ତେ কোন রাজি হଉଥିଲେ যে অভিষেক ব্যানার্জি ଆମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇଯିବେ, সেটা ନେଇକିରି ବିବାଦ। তো সেটাକୁ ବି ବିଜେପି ওয়েপনাইজ କରିଛନ୍ତି, ୟୁଟିଲାଇଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ଟିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛନ୍ତି। তো সাম দাম দণ্ডভেদ, তো এই সাম দাম দণ্ডভেদ উড়িষ্যারে কাই প্রযোজ্য হেলানি, অ্যাপ্লাই করিলেনি বিজেপি? মানে এটা তো গোটে লজিক্যাল প্রশ্ন। এটা মোর স্টেটেড পজিশন এবং মোর অ্যানালিসিস বেসড অন ভেরি হাইলি প্লেস সোর্সেস ইনফরমেশন যে বিজেপি এবং বিজেডি সাଙ୍ଗରେ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେଟା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ କାହିଁକି କେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା ଚାଲୁଛି। এবং সেই আরেঞ্জমেন্ট ଏବେ ମିସେସ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡାମ ଜଏନ୍ କରିବା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ମଜବୁତ ଆଉ ସିମେଣ୍ଟେଡ ହବ। ତ ମୋର ଆଜି କଥା ହଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହଉଛି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଏବଂ ତାର ପଛରେ କିଛି ବଢିଆ ପଲିଟିକାଲ ରିଜନ ଅଛି। ବିଜେପି ଇଜ ଆ ଭେରି ଡମିନେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଇନକ୍ରିଜ ଇଟ୍ସ ଡମିନେନ୍ସ। ସେମାନର ଯେ ଦବଦବା ସେଟାକୁ ସେମାନେ ବଢାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। তো জলদি জলদি তার ডমিনেন্স বড়াইবাকু হেলে অর্গানিক্যালি পার্টি গ্রো করিবা বহুত টাইম লাগে। কিন্তু আপন যদি অন্য পার্টি ভাঙি দেবে এবং অপোজিশন রিজনাল পার্টিরও আপন লোক আনি দেবে, আপন নেতা নেত্রী কর্মী আসিগলা, তাহলে জলদি জলদি বড়িলা, তাহলে পার্টি বড়ুছি। বিজেপি তার ফুটপ্রিন্ট বড়ুছি। ইটস আ প্যান ইন্ডিয়া মানে ইন্ডিয়া পার্টি না অলমোস্ট, মানে এক্সেপ্ট সাউথ ইন্ডিয়া, পুরা নর্থ ইন্ডিয়ারে বিজেপি ছাইকিরি ଅଛି। পার্টি ভাঙিকিরি সবু লোকକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। and party is growing
ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜିସନ ମେନ୍ ପାର୍ଟିଗୁলোକୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କିଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପୁରା ଟେକ୍ ଓଭର କରି ଯାଉଛନ୍ତି, তাইলে আপনার ইলেকশন টাইমে অপোজিশন আউ নাই, ইউনাইটেড অপোজিশন নাই, অপোজিশন উইক হয়ে যাচ্ছে, তো আপনার জিতিবার চান্স অধিকার। ଆଉ ଏଇସବୁ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଫାଇଡିଓଲୋଜି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଇଡିଓଲୋଜି, କଂଗ୍ରେସର ଆଇଡିଓଲୋଜି, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଆଇଡିଓଲୋଜି, ଏସବୁର ଆଉ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି ନାହିଁ। ଆଇଡିଓଲୋଜି କ'ଣ? ଆଇଡିଓଲୋଜି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜି କଂଗ୍ରେସରେ ନେତା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣ বিজেপি জয়েন করলে পরে আপন মুখ্যমন্ত্রী বি হয়ে যাবে পারিবে। হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আশা, শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ, কিছু বর্ষ তলে সে তৃণমূল কংগ্রেসর বড় নেতা ଥିଲେ। সুতরাং আইডিওলোজি ইজ নো অবস্টাকল এনিমোর। পার্টিটাକୁ বিজেপিକୁ গ্রো করিবার ଅଛି, ডমিনেশন করিবার ଅଛି, সুতরাং অন্য পার্টি ভাঙি দিও নেই যা। এবং ସେମାନେ এটা ବହୁତ সাকসেসফুলি କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ইটস আ ভেরি অ্যাগ্রেসিভ পার্টি, ইটস আ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট অ্যাগ্রেসিভ পলিটিক্যাল। আম আদমি পার্টি রাজ্যসভা, সেই রাজ্যসভার এমপি আপন মানে জানিଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ 2 মাস তলে রাঘব চেড্ডার নেতৃত্বে পুরা 6 জন এমপি, 6 জন বোধহয় 6 অফ দ্য এমপিস কু নেই গলে ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ମାନେ ଆସିଲେ ପଳେଇଲେ, হ্যাঁ ନେଇଗଲେ। আম আদমি ପାର୍ଟିଟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଖତମ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଆରେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାରେଷ୍ଟ କେସ୍ ଫେସ୍ ସବୁ ହେଲା, ତାରପରେ ଏବେ ପାର୍ଟିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। କାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପଞ୍ଜାବରେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି, ତ আম আদমি ପାର୍ଟିକୁ ୱିକ୍ କରିବା, দুর্বল করিবা ভারতীয় জনতা পার্টির নিহাতি আবশ্যক। মানে পার্টি ভিতরে প্রবল কনফ্যুশন করিদেবা, পার্টিরও কিছু স্ট্রেংথ রইবনি, ইলেকশন জিতিবা সহজ। মহারাষ্ট্রে এটা মানে আপন মানে সমস্ত জানি তো, উদ্ধব ঠাকরে শিবসেনা পার্টিটাকে ভাঙিদেলে, সে শিন্দে বাহারলে, ଏବେ ପୁଣି ଏମପି ମାନେ ବି କିଛି ପଳାଇଲେ, ମାନେ ଶିବସେନା ମାନେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେର କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଏମାନେ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଶିନ୍ଦେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ, ମାନେ ଏନଡିଏ, ବିଜେପି ଲେଡ୍ ଏନଡିଏ ক্ষমতায় অଛନ୍ତି। উদ্ধব ঠাকরের সেয়া অবস্থা শিবসেনা। তৃণমূল কংগ্রেস ইজ দ্য মোস্ট রিসেন্ট এক্সাম্পল। ইলেকশনে মমতা ব্যানার্জি হারিলে এবং সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে পার্টিটাকে ভাঙিদেলে। প্রথমে তো যেতে যেতে এমপি ଥିଲେ ସେମାନେ ବାହାରି ଗଲେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କିଛି ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ ଲରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେନି, ମାନେ ଡିଫେକ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ତ ଏସବୁକୁ ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟେପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ ଦ ପାର୍ଟି ହାଜ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ପାର୍ଟି ହାଜ ବିନ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅପ୍, ବ୍ରୋକେନ୍। ଆଉ ଆସେମ୍ବଲିରେ ବି ସେଇଆ, ପ୍ରାୟ ଏମାନେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି 50-60 জন ଏମଏଲଏ ମମତା ବ୍ୟାନାର୍ଜୀର ଏମଏଲଏ, ସେମାନେ ବାହାରିକି ରିବେଲ୍ ଟିଏମସି, ମାନେ ଏମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ହଉଛି ଅସଲ ଟିଏମସି, ଭଲ ଟିଏମସି, ଆଉ ମମତା ବ୍ୟାନାର୍ଜୀ ହଉଛନ୍ତି ଖରାପ ଟିଏମସି। দ্যাট ইজ হোয়াট দে আর ক্লেমিং। তো ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଜେପିର ମୋଡାସ୍ ଅପରାଣ୍ଡାଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଭାଙ୍ଗିବୁ ଏବଂ ତାରପରେ ନେଇଯିବୁ। উড়িষ্যা ব্যতিক্রম কাহিঁকি আপন মানে চিন্তা করেছেন, প্রশ্ন পড়েছেন আপন যে ওয়াই ইজ দিস, যে উড়িষ্যারে বিজু জনতা দলকে ডিস্টার্ব করা যাবে। ইলেকশন হারিলে বিজু জনতা দল, নবীন পটনায়ক ওয়াজ টপল্ড, କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି ହେଇନି, ସିବିଆଇ ଇଡି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କିଛି ହେଇନି, କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଉଛି, ଏଇଠି ହଉନି। এইটি সেই অর্থে পার্টি ভাঙিবার বি প্রচেষ্টা ভারতীয় জনতা পার্টি ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କରିନାହାନ୍ତି। হ্যাঁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ 2-3 জন মেম্বার ସେମାନେ ବିଜେଡିରୁ ବିଜେପିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ତାର ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି ଆମର ସୁଜିତ କୁମାର, ତା ମମତା ମାରାଣ୍ଡି ଥିଲେ, 2-3 জন ମାନେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିରୁ ଯେ ଏମଏଲଏ ଆସେମ୍ବଲିରେ ମେନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅପୋଜିସନ ବିଜେପି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାଙ୍ଗିବା ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେଲେ ସେଟା ସହଜ, ମୁଁ କହୁଛି ସହଜ, କାହିଁକି ମୋର ଜାଣିବାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏମଏଲଏ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରବଳ, 40 କୋଟି 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ମୋର ଧାରଣା 40-50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଏମଏଲଏକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଟଙ୍କା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ, ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ନୋ, ଆଇ ଏମ୍ ଡୁଇଂ ଆ ଥିଓରିଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତାହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଗୋଟେ ବଡି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଟା ବିଜେପିର ଏବେ ବିଜେଡିକୁ ଦରକାର କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁ ପପୁଲାର, ତାର କିଛି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଭୋଟ ଅଛି ଅଛି ହି ଇଜ ଭେରି ପପୁଲାର, ହି ଇଜ ପସିବଲି ଦ ସିଙ୍ଗଲ ମୋଷ୍ଟ পপুলার লিডার ইন ওড়িশা ইভেন নাও, ইভেন ক্ষমতায় নাহান্তি কিন্তু সবটু ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে। সুতরাং নবীন পট্টনায়ক এবং বিজু জনতা দল সেই যে অপোজিশন স্পেসটাକୁ ଏମାନେ দখল କରିକିରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ରାଇଜ୍ ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ଅପୋଜିସନ ସ୍ପେସଟା ଏବେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦଖଲ କରିକିରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଦଖଲ କରିକିରି ରଖିବା ପାଇଁ বিজেডিକୁ ভারত বিজু জনতা দলକୁ বিজেপি ডিস্টার্ব করুনাহাନ୍ତି, করিনি তো, এ তো 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି, ইনকাম ট্যাক্স ହେଇନି, কোনো এমএলএ এমপি এগেন্স্টে কোনো କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନି ଯେ ওই যে ମୁଁ କହିଲି ଦଣ୍ଡ নালে ଆମେ জেল ପଠାଇ ଦେବୁ, ଚାଲି ଆସୁ, চেষ্টা ହେଇନି। ଆସେମ୍ବଲିରେ কোনো এমএলএକୁ କିଛି ডিস্টার্ব করা হয়নি, ସେମାନେ দে আর অ্যালোয়িং, বিজেপি ইজ অ্যালোয়িং বিজু জনতা দল টু কন্টিনিউ কাହିଁକି বর্তমান স্থিতিরে বিজেডি প্লেজ আ ভেরি ক্রিটিকাল ক্রুশিয়াল রোল ফর ভারতীয় জনতা পার্টি। সেমানর বিজেডির ইউটিলিটি ଅଛି, বিজেডি অপোজিশন স্পেসটা অকুপাই করিকি রখিছি সো দ্যাট কংগ্রেসর গ্রোথ হবনি, নালে বিজেডি যদি সেই স্পেসটা বিজেডি যদি ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆପଣ ପାର୍ଟିଟାକୁ ନେଇଗଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅପୋଜିସନ ସ୍ପେସ୍ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଉତ୍ଥାନ ହବ, ରାଇଜ୍ ହବ। 13% ভোট সাডেনলি ଆପଣ ଦେଖିବେ 35% 40% ହେଇଯିବ, କାହିଁ ଅପୋଜିସନର ତ ଭୋଟ ଅଛି। ଏଟା ତ ନୁହଁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାରେ ଅଛି ମାନେ କି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଅପୋଜିସନରେ ଆଉ ଲୋକ ଆଉ ଅପୋଜିସନକୁ ଭୋଟ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଅପୋଜିସନ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ରୋଥଟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଜେଡିକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଲାଉ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ରହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନି। ଏବଂ ଏହାର ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, ଦଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଉଛି, ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଭାঙୁଛି, তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবাংলাରେ ভাঙୁଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶିବସେନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ତେଲୁଗୁ ଦେଶମକୁ ବିଜେପି ଭାঙୁଛି କି? ନା, ଭାঙୁନି। କାହିଁକି? ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର ମୋଦି ସରକାର, ମୋଦିର ଏନଡିଏର ଆଲାଏନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଟିଡିପି ମୋଦି ସରକାରକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ୟୁଟିଲିଟି ଅଛି ତାର ପାଇଁ ଟିଡିପିକୁ ଆପଣମାନେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଇଏ, ଟିଡିପିକୁ ଏମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗିବା ଟ୍ରାଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଛି, ପଶ୍ଚିମବାংলাରେ ହେଉଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେଉଛି, ଟିଡିପି ଇଜ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଆ ଫ୍ରିଡମ୍। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେହେତୁ ୟୁଟିଲିଟି ଅଛି, ଦରକାର ଅଛି, ଆମର ନୀତିଶ କୁମାର ଜେଡିୟୁ ବିହାରରେ ବଢ଼ିଆ ଚାଲୁଥିଲା, ଜେଡିୟୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଟ୍ରାଇ କରୁଥିଲେ କି ନା, কিন্তু ওভার আ লং পিরিয়ড অফ টাইম বিজেডি জেডিୟୁର ପୁରା ଆପାରାଟାସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆଉ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ପାର୍ଟିଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ବିଜେପି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବିହାରରେ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛି ବିଜେପି, ସାନ ଭାଇ ଜେଡିୟୁ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କେବଳ ସେୟା ହବ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଯେ ଏଟା ବି ହେଇପାରେ ଯେ ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2029ରେ ইলেকশন পূর্বରୁ ଗୋଟେ ପୁଣି ବିଜେଡି ବିଜେପିର ମେଣ୍ଟ ହବ। ଆରେ ବିଜେଡି ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଥିଲେ 2024 ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଅଛି ସେମାନେ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଇ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସରକାରରେ ଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଇ କରୁଥିଲେ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ। ତାହେଲେ ଏବେ ତ ବିଜେଡି ଅପୋଜିସନରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ପୁଣି ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସରକାରରେ ଥିଲେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ଅପୋଜିସନରେ ଥିଲେ ପଡ଼େ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। সুতরাং এয়া ମୁଁ ଯେ এই যে তৃণমূল কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, শিবসেনা পরে ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପାଳି ଆସୁନି କାହିଁକି, ତାର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଯେ ଏବେ ୟୁଟିଲିଟି ଅଛି, ବିଜେପି ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଜେଡି ଥାଉ ଏବଂ ସେୟା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଜେଡିକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନି, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉନି, ଭାঙୁନି, কোনো ডিফেকশন হଉନି, ইডি ଆସୁନି, সিবিআই ଆସୁନି, ইনକମ୍ ট্যাক্ସ ହଉନି, କିଛି ହଉନି। ତ ମୁଁ ଯେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଗାଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଗୁଡ୍ ଲକ୍ ଟୁ ଆଇଟି ସେଲ୍, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସେଇଂ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ରିଆଇଟରେଟ୍, ପୁଣି କହିବି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି,
ବଢ଼ିଆ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ, ପୁଣି କଥା ହେବି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ। ଆଜି ପାଇଁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ରୁବେନ କହୁଛି।